मालदा से खबर। माथाबारी असेंबली सीट एमआईएम में संभावित कैंडिडेट ने मिनिस्टर का हाथ पकड़कर तृणमूल ज्वाइन की। कलियाचक 2 तृणमूल कांग्रेस कमेटी और मैथाबारी असेंबली सीट का बूथ बेस्ड वर्क्स कॉन्फ्रेंस बाबला इलाके के बी जैनुल मैदान में हुआ। अबार जीत पे बंगला नारे को ध्यान में रखते हुए और 15 साल के राज्य विकास की पांचाली को टूल बनाकर बूथ बेस्ड वर्क्स कॉन्फ्रेंस के जरिए चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनाने का कैंपेन शुरू किया। वर्क्स मीटिंग शनिवार को दोपहर को ऑर्गेनाइज की गई। इवेंट के स्टेज पर वसीम अकरम एमआईएम पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग में 52 मैथाबारी विधानसभा क्षेत्र की एमएलए और राज्य की सरकार राज्य मंत्री सबीना यास्मीन, तृणमूल कांग्रेस के मालदा जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी, उपाध्यक्ष प्रसून बनर्जी, ब्लॉक अध्यक्ष हाशिमुद्दीन अहमद, जिला परिषद कार्यकर्ता फिरोज शेख, अब्दुल रहमान और दूसरे तृणमूल नेता भी मौजूद थे। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पश्चिम बंगाल के विकास प्रोजेक्ट लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, सबुज साथी, शिक्षाश्री, युवाश्री, समव्याथी समेत कई प्रोजेक्ट के जरिए तृणमूल का प्रचार किया था। तृणमूल लीडरशिप ने पश्चिम बंगाल में सद्भाव का संदेश दिया। इसके साथ ही तृणमूल जिला लीडरशिप ने केंद्र सरकार के जनविरोधी कानूनों का विरोध किया। मंत्री सबीना यास्मीन और जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने आज दोपहर कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर एमआईएम पार्टी छोड़कर आए वसीम अकरम को पार्टी का झंडा थमाया। ममता बनर्जी ने एसआईआर पर पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खड़े होने के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी लड़ाई से प्रेरित होकर वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। আজকে যেহেতু 18 তারিখ আমাদের রোজা স্টার্ট হচ্ছে, তো রোজার মধ্যে কর্মী সম্মেলন করা সম্ভব হবে না বলেছিলাম, এবং প্রত্যেকবারই ভোটের আগে আমরা একটা কর্মী সম্মেলন করি, যেখানে মেন উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কর্মীদের বুথে যারা 8 জন 10 জন যারা কর্মী আছেন তাদেরকে একত্রিত করে সেই দিন থেকেই আমরা ভোটের ময়দানে নেমে যাওয়া, এটাই একটা বার্তা আমরা প্রত্যেকটা বছর দিই। তারই একটা আয়োজন করা হয়েছে আজকে এই কর্মী সম্মেলনে, এবং প্রত্যেকটা বুথ থেকে 10 জন 12 জন করে এসছেন। তারা যারা আমাদের বুথের মেল কর্মী এবং লিডার, তারা ভোটটা করবেন আগামী দিনে। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এই কড়া রোদের মধ্যেও তারা এখানে এসছেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে বসেছিলেন, আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং ইন দ্য মিন টাইম, যেটা খুব খুশির খবর, এবং যারা ফলাও করে মানে কিছু ব্যক্তি বা কিছু দল ছড়ানোর চেষ্টা করছিল, আপনারা দেখেছেন। যোগদান করলেন, কি বলবেন এই বিষয় নিয়ে? মিম ছেড়ে এই জন্য যোগদান করলাম, মিমে আমি অতটা গুরুত্ব নাই, ওরা ওইভাবে চলতে পারছে না যেভাবে চলা দরকার, পার্টি করা দরকার। ওই জন্য আমি মিম ছেড়ে এখানে টিএমসি জয়েন করেছি। আপনাকে তো প্রার্থীর চিন্তা ভাবনা করেছিল মিম থেকে? হ্যাঁ, তবু আমাকে যেটা সমাজের পক্ষ থেকে মনে হলো আমার, যে আমাকে টিএমসি জয়েন করা, এখন সময় ওই রকম আসেনি যে আমাকে অন্য কিছু পার্টি করতে হবে। আমি ওই জন্যই সমাজের দিকে দেখেই আমি এটা সিদ্ধান্ত নিলাম নিজেই যে আমি টিএমসি জয়েন করব। বলছি মিম কি মানে বিজেপির হয়ে কাজ করেছে মনে হচ্ছে? বিজেপির ভোটটা কি মানে বিজেপির হয়ে করছে, সাপোর্ট করছে? সেটা তো আমি জানি না এখন। আপনি তো মিমের সঙ্গে ছিলেন? হ্যাঁ ছিলাম, কিন্তু এখন তো ওটা জানি না ওটা। মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ন দেখে কি তৃণমূলের? হ্যাঁ, আমি মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ন দেখেই তৃণমূলে সামিল হয়ে গেছি। আমরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেরকম সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আমাদের জনসাধারণের জন্য